नमस्कार, जय राधे, जय राधे, जय राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंके बिहारी लाल की जय, जय राधा শ্যামসুন্দর লাল কি জয়। এখন প্রশ্ন হলো, ব্যবহারিক সত্তায় গুণ গুণী অভেদ সম্বন্ধে আত্মায় কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়, কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি? এর উত্তর হলো, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হলো আত্মা নির্গুণ। जय राधे, जय राधे, राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्यामसुंदर लाल की जय, जय राधे, जय राधे, जय राधे श्याम, राधे राधे। नमस्कार।